बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है इस प्रोग्राम के ज़रिए और आप सब लोग हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी जानते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए जितना भी हो सके आप लोगों की कॉल्स एक तो प्रोग्राम में शामिल कर सकें, आप लोगों के सवालात शामिल किए जाएँ और उसके अलावा जिस मौजू का इंतखाब हमारी तरफ से किया जाता है उस पर अपने उलमा से, अपने मेहमानों से कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में मुकम्मल जो है वो गुफ्तगू की जाए। गुफ्तगू के लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यकीनन इनको देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, पसंद भी करते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आप तशरीफ़ लाए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साक़िब क़ादरी साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी आमद का। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के आगाज़ में वैसे तो हर रोज़ हम लोग बताते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाया करे। लाइव कॉल्स हैं, लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। प्रोग्राम के दौरान मेंशन किए जाते हैं नंबर्स। आप लोग कॉल करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी दौरान प्रोग्राम मेंशन होते हैं। आप लोगों के मैसेजेस, आपके पैगामात उस हवाले से भी हम तक पहुंचते रहते हैं। तमाम देखने और सुनने वालों के लिए और बिलखसूस जो अब आप हमें दुआओं के लिए कहते रहते हैं उन सब के लिए इंशाअल्लाह हम दुआगो हैं। प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स में जब हम दुआ की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो यकीनन आप देखते और सुनते हैं कि तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए दुआ की जाती है। आलम इस्लाम के लिए दुआ की जाती है और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जिस जगह पर भी हमारे मुसलमान भाई बसते हैं उन सब की सलामती के लिए, खैर के लिए, उन सब के लिए इंशाअल्लाह हम दुआगो हैं। और पाकिस्तान के लिए भी दुआगो हैं। पाकिस्तान को परवरदिगार आलम कामयाबी अता फरमाए, कामरानी अता फरमाए और हमारे पाक फ़ौज के जवानों को भी सलाम अक़ीदत पेश करेंगे। सरहदों पर जो हमारे वतन की और इस कौम की हिफाजत कर रहे हैं, मालिक कायनात उनकी भी मदद फरमाए, उन्हें भी कामयाबी अता फरमाए और हम सब भी उनके लिए दुआगो हैं। यकीनन हम अपने घर में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर, अपने जॉब पे, जहाँ कहीं भी हम लोग होते हैं, हमारा किरदार ये ज़रूरी लाजमी होना चाहिए कि हम उनके लिए अपने हाथों में, यानी इस अंदाज में जब अपने हाथ उठाएं अल्लाह की बारगाह में तो उनके लिए दुआगो रहें। परवरदिगार आलम कदम कदम पे कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और उसके साथ साथ हम जिस मौजू की तरफ बात कर रहे होते हैं, हमारी वो भी कोशिश होती है कि आप लोगों की रहनुमाई की जाए, क्योंकि ये मसाइल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों के साथ पेश आ रहे होते हैं, हमारे साथ पेश आते हैं, उस पर बात की जा रही होती है। रिस्क के हवाले से, कारोबारी एतबार से, सफ़र के हवाले से और बहुत से लोग ये जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो उस पर इंशाअल्लाह हम लोग जो है वो साथ साथ बात कर रहे हैं मज़ीद तफसील के लिए भी। और आज के प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साक़िब क़ादरी साहब ने हमें ज्वाइन कर रखा है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में भी आपसे बात की जाए। अच्छा, हमने देखा है कि बहुत एक माहौल ऐसा एक अजीब सा नफ्सा नफसी का हो जाता है। हालांकि ये जुमला हमने सुना था कि एक ऐसे वक्त पे ऐसा माहौल होता है, कोई ऐसा लम्हा जब आ जाए तो तब ऐसा माहौल नज़र आता है। लेकिन आजकल के दौर में हमने देखा है कि लोग जो परेशान हमें नज़र आते हैं, मसाइल का शिकार हमें नज़र आते हैं, कारोबारी हवाले से भी हैं, घरेलू मामलात भी उनके साथ पेश आ रहे होते हैं और लोगों के साथ बहुत ऐसे मसले हैं। यानी आप की सराउंडिंग में जहाँ पे आप लोग रहते हैं, जहाँ पे जिन लोगों को आप जान रहे होते हैं, जिनसे आपकी मुलाकात होती है, वही आपको ठीक से बता सकते हैं कि आपके साथ क्या जो है वो ज़िंदगी के मामलात में क्या मसाइल हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या उतार चढ़ाव आपके साथ साथ होता रहता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये जो मसला है, ये जो परेशानी है, हमारा ख़ुद का यानी कुरान और सुन्नत से दूर होना और अहादीस से दूर होना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से हमारी दूरी है और दुनियावी चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं आजकल के दौर में। और उन्हें हम अडॉप्ट करते हैं तो वक्ती तौर पे हमें कुछ पुरसुकून माहौल मैसर आ जाता है, आसानी हमारे लिए हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से वही परेशानियाँ, वही मसाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तो मुस्तकिल जो है वो हम जो बात कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मुस्तकिल मिजाजी के लिए, उसका जो हल है, उसका जो तरीक़ाकार है, जो सबसे पहला अव्वल है, वो यकीनन आपको मालूम है, हम भी जानते हैं, पाबंदी सौम सलात है। अल्लाह की बारगाह में
جھکنے سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایسا راستہ، کوئی اور ایسا ٹریک ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس پر آج کے پروگرام میں بات بھی کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے جناب قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب سے انشاءاللہ. ان کے الفاظ میں وہ گفتگو کا آغاز بھی کریں گے، رہنمائی بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کال کا سلسلہ بھی آغاز کریں گے. صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بہت شکریہ ابو بکر بھائی. جہاں تک تعلق ہے آپ نے جس طرف توجہ دلائی، تو دیکھیے بڑی اہم اور بنیادی بات ہے کہ ہمیں اپنے رزق کے معاملات میں پاکیزگی لانی ہے. جب آپ کے رزق کے معاملات پاکیزہ ہوتے ہیں تو اس سے پھر آپ بہت سی آگے خیر کے کاموں میں انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب آپ کا رزق جو ہے اس میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے تو پھر آپ خیر سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بڑی بنیادی سی چیز ہے کہ عبادات میں بھی جو کوتاہی ہوتی ہے بکر بھائی، اس میں بھی میجر کردار اگر آپ دیکھیں تو وہ رزق حرام کا ہوتا ہے. صحیح ہے. ایک ویڈیو بڑی وائرل رہی کچھ عرصہ. ایک عالم دین نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک بچہ حفظ کرتے کرتے اچانک باغی ہو گیا اور اس نے اپنے گھر والوں کو کہا میں مدرسے ہی نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے. میں پڑھوں گا ہی نہیں. وہ ایک عالم صاحب کے پاس لے گئے جو عامل بھی تھے، صاحب نظر تھے. انہوں نے اس کے والد کو کہا کہ یہ کھانا جو ہے یہ کیا کھا رہا ہے آج کل. تو انہوں نے جب پوری اس کی جانکاری حاصل کی اور پوری اس کی تفتیش کی تو پتا چلا کہ دوپہر میں مدرسے سے آتے ہوئے بچہ ایک ریڑی سے کوئی نان پکوڑے یا کوئی ٹکی وہ کھا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ فوراً اس کا وہ باہر کا کھانا پہلے بند کریں. ٹھیک ہے. اچھا، باہر کا کھانا بند ہونے کے چند دن کے بعد ابو بکر بھائی وہی بچہ دوبارہ سے مدرسے جانے کے لیے خود خواہش کا اظہار کرتا ہے اور پھر مدرسے جا کے وہ پڑھائی میں باقاعدہ پوری دل جمی کے ساتھ دوبارہ سے پڑھائی شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ والد پریشان ہو کے اس عالم کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ وہ جو باہر سے کھانا کھا رہا ہے اس میں کوئی خرابی تھی. اس خرابی کی وجہ سے اس بچے کا جو دل ہے اس پر وہ شیطانی قوتوں کے اثرات ہوئے اور یہ بچہ اس نیکی اور خیر کے کام سے پیچھے ہٹ گیا اور بغاوت پہ اترا ہے. اب ایک ریڑی سے ایک ٹائم کھانا کھانا بچے کو اس نے کتنا ڈیمیج کیا. بالکل ایسے کہاں سے کہاں تک. اور پیسے اس کے اپنے تھے. رزق میں کہیں کوئی تھوڑی بہت چیز ہوگی جو ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا خرید کر کھا رہا ہے اور اپنے لیے اس نے وہ جو اپنا ایک جال میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا. اچھا، اب جس گھر میں آپ کما کے لا رہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسے پیسے شامل ہیں جو رزق حلال میں نہیں گنے جا سکتے، تو آپ سوچئے پھر آپ کس قدر اللہ کو ناراض کر کے خود مصیبتیں اور خطرات اپنے لیے آپ خرید رہے ہیں. بالکل. سو اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے اپنے رزق کو پاک رکھنا. جب آپ کا رزق پاک ہو جائے گا آپ کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جائے گی. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نہیں میرا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، میرا قرآن کریم پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. آپ جو وظیفہ مجھے بتا رہے ہیں میں کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں کر سکتا. بہت تھوڑا ٹائم میں پڑھتا ہوں اور پھر مجھے پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے رزق کو حلال نہیں کی رکھا. رزق کو حلال کیجئے، پھر آپ دیکھیے گا خیر کے کاموں میں آپ کیسے دوڑتے چلے جاتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر تربیت کے معاملہ میں آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی. حضرت شہزادہ رسول مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ اور غالباً مولا حسین پاک بھی ساتھ ہے، صحیح صدقے کی کھجوریں پڑی تھی. ٹھیک. آئے اور وہ کھجور منہ میں رکھ لی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر منہ سے کھجور کو واپس نکالا. اللہ. فرمایا بیٹا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اس قدر احتیاط کا درس دیا گیا ہمیں کہ ہم اپنے بچوں کے رزق کے معاملہ میں کس قدر حساس رہیں. سو اس لیے جہاں باقی معاملات میں ہم اپنے آپ کو پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ ہمارا رزق پاک ہونا چاہیے. دین نماز بھی ہمیں فائدہ دے گی، قرآن کی تلاوت بھی فائدہ دے گی، وظائف بھی فائدہ دیں گے. اور اگر رزق حرام ہے پھر نہ نماز پڑھی ہوئی فائدہ دے گی، نہ تلاوت قرآن فائدہ دے گی، اور نہ کیے ہوئے اعمال اور وظائف فائدہ دیں گے. تو ہمیں اپنے رزق پہ بڑی جو ہے نا شد و مد کے ساتھ